हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त प्रतियोगिता सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम ये वीडियो माध्यम डिस्कस करवा जे आमर जो फिजिकालटा फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर तार ग्रीन सिग्नल तो आसीगला फिजिकाल केबे सुधा हमार संभावना रोचे तार उपर आम डिस्कस करवा डिटेल रे। तो ये देखो ये गोटे लेटरटा जोटा कि 2022 मसीहा जुलाई 12 तारिखर है। यहाँ मुझे कहीं पुराना लेटरटा देखा ये वीडियो माध्यम डिटेल वीडियोटा फास्ट रु शेष जाए देखिले जापर। ये देखो जो यहाँ 2021 जो कंबाइन रिक्रुटमेंट आसाला यहाँ फिजिकल है फिजिकल ये देख जो अच्छी आमर नोटिसटा कौ डेट्र ना 12/7/2022 माने जुलाई 12 तारिखर ये नोटिसटा से नोटिसटा रिगार्डिंग अच्छे फिजिकल टेस्ट फॉर द कंबाइन रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2021 फॉर ग्रुप सी पोस्ट। यहाँ फिजिकल जो हम ता रिगार्डिंग नोटिसटा 12 तारिख अच्छी नोटिसटा किंतु फिजिकल केबे हम ये लिखाई फिजिकल केबे ना 26 जुलाई 2022 अनवर्ड माने 26 जुलाई ठारू फिजिकलटा स्टार्ट हम है आगु को कंटिन्यू हम। ये नोटिसटा जो अच्छी 12 तारिखर नोटिस आउ फिजिकल हम 26 तारिख है ताहले ये 14 दिन पूर्व नोटिसटा देछि बुझिले ना नहीं 14 दिन पूर्व नोटिसटा देछि तामाने आमे एथर मध्ये एक्सपेक्ट करबा जेहेतु बहुत दिन हेलानी बंद थिला तो मिनिमम तो 14 दिन पूर्व ओडीपीएलएस तरफ नोटिस आसीबो फिजिकल डेट माने डिक्लेयर हम फिजिकल डेट डिक्लेयर हम मिनिमम 14 दिन पूर्व आम एक्सपेक्ट करवा मैक्सिमम हो पारे केते दिन किंतु मिनिमम एक्सपेक्ट करिया कि 14 दिन तो से दब फिजिकल माने डेट डिक्लेयर पर आमर आम एक्सपेक्ट करवा जमती कि मुझे कहली मिनिमम 14 दिन मैक्सिमम केते दिन दे पारे से मिनिमम किंतु 14 दिन दब नियति फिजिकल डेट डिक्लेयर पर फिजिकल जो रहिबो टाइमटा माने फिजिकल डेट रो 14 दिन पूर्व ही फिजिकल डेट डिक्लेयर हम फिजिकल टेस्ट जो बाकी थी है। तो ये जो लेटरटा देखो यहाँ आउ गोटे लेटर यहाँ जोटा आमर स्ट्राइक जो है पूर्व जोटा आम भाइराल होता है अवश्य पर आम जापारे कि ये जो लेटरटा फिजिकल डेट रिगार्डिंग जो भाइराल होता है ओरिजिनल थिला कहीं आम जो जीएपीजी डिपार्टमेंट तरफ जो नोटिस पर बाहर थिला स्ट्राइक पर सी भी से मेंशन थिला कि प्लान करते 18-21 तारिख भितर फिजिकल करेंगे बोली। तो ये लेटरटा ओरिजिनल थिला आउ जो एबे जो आउ गोटे लेटर भाइराल होती आउ थे फिजिकल माने फिजिकल तो होता से रिशेड्यूल होता ओरिजिनल लेटर अच्छे है डिटेल डिस्कस करवा वीडियो रे। तो यहाँ मुझे कहीं देखा ना देखो ये जो अच्छी यहाँ 24 सेप्टेम्बर लेटरटा है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तरफ जाइए क्या पाखक ना सुपरिटेडेंट इंजीनियर आउ यहाँ सब्जेक्ट कौन अच्छी देख आलोकेशन ऑफ जो भेन्यू है देती 8 तारिख रू 8 तारिख भितर फिजिकल कंडक्ट हम तो भेन्यू आलोकेट करने है लेटरटा अच्छी भेन्यू ये फाइनाल है बुझीला तो भेन्यू फाइनाल है ये भी लिखाई तले जदि भल देखिए आई एम टू से द ओडिशा OSSC has been pleased to conduct the physical test for recruitment to the post of livestock inspector फॉरेस्ट ये डेट दे दीजिए है। तो ये हिसाब से भेन्यू ठीक करार अच्छी है तो भेन्यू ठीक करने जाइए सुपरिटेडेंट इंजीनियर पाखक बुझेगा। तो यहाँ कौन हो ना यहाँ भी आउ गोटे लेटर यहाँ जोटा एवं भाइराल है ये जो भाइराल लेटर सब हो भाइराल हो जो लेटर गुड़ा ये सब ओरिजिनल लेटर है। तो ए कौन सी फेक फेक किसी नहीं ये सब रियल तेणुक ये जो लेटरटा से मुझे कहली से पूर्वटा यहाँ जो एवं भाइराल है यहाँ कौन है से मुझे कहली क्या पाखु जाता ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाता भेन्यू ठीक करने माने भेन्यू अरेंज करने सुपरिटेडेंट इंजीनियर पाखु जाता है किंतु ये जो लेटरटा देख एवं जो भाइराल है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो ऑफिस रू क्या पाखु जा टू द सेक्रेटरी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन माने ये कौन अच्छे सब्जेक्टा भी देखिए जब भल आगे ये कौन है ना भेन्यूटा ऑलरेडी फाइनाल हो सारी से कौन जो देखा मुझे भेन्यूटा फाइनाल हो नाला है भेन्यूटा फाइनाल हो नाला अरेंज करने जो सुपरिटेडेंट आम जो इंजीनियर थे
କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଏଇ ତାରିଖରୁ ଏଇ ତାରିଖ ଭିତରେ ଭେନ୍ୟୁ ଫାଇନାଲ୍ ମାନେ ରିଜର୍ଭ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ ହେଲା OSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଫିଜିକାଲ୍। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଲେଟର୍ଟା ସେ ଭେନ୍ୟୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭେନ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ସରିଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖିବେ ଯଦି ଲେଟର୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବେ ଏଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଆମ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଭେନ୍ୟୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ଫର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ PSM ଟେଷ୍ଟ। ମାନେ ଭେନ୍ୟୁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଛି ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଏଇଟା ଯାଇଛି OSSCର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସେ ଲେଟର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ OSSC ତରଫରୁ ମାନେ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଯାଇଥିବ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଭେନ୍ୟୁ ଆରେଞ୍ଜ କର ଫିଜିକାଲ୍ ଆମର ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଏତିକି ପିଲାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବି ଯାଇଥିବ ତା ସହିତ ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଡେଟ୍ କହିଥିବେ ଆଉ ପିଲା ଲିଷ୍ଟ ବି ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିବ ଡିଟେଲ୍ ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲେଟର୍ ଯେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜ ସରିଯିବ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସିବ ଯେ ଆରେଞ୍ଜ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଶେଷ ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ବାକି ରହିଲା କାହା ପାଖରେ ନା OSSC ପାଖରେ। OSSC ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିସ୍ ଦେବ ତା ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିନେ ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ହେବ, ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ଟା ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିବ। ତ ମିନିମମ୍ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ ତାକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ପିଲା ବି ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ କରିନଥିବେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମିନିମମ୍ 14 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବ ସିଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ସବୁ ସରିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖର ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ମିନିମମ୍ 21 ଡେଜ୍ 3 ୱିକ୍ ଯଦି ଧରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ହେଇଯିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ OSSC ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଜି ହେଇଗଲା ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ରହିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଲାଷ୍ଟ 10 ଡେଜ୍ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ନୋଟିସ୍ ପାଇବେ OSSC ସାଇଟ୍ରେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ପୁରା ହେଲା। ଆପରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ 100% ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ପୁରା ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକିନା ଫିଜିକାଲ୍ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଚାଲିଛି ଫିଜିକାଲ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା କଟୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାର୍କଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ରିଟେନ୍ ତେଣୁ କିଏ ବି 8000 ର୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ବି ପାସ୍ ତାର ଜବ୍ଟା ହେବ। ତେଣୁକରି ଫିଜିକାଲ୍ଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ଟା କରୁଥାଅ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେମିତି ପ୍ରେସର୍ ନାହିଁ ଫିଜିକାଲ୍ରେ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ୍ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖ ହେଲା। ରହୁଛି।